प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकामधील पान नंबर 50वर लेखन कौशल्यम निबंध अनुवाद हे आपण पाहणार आहोत. आपल्याला निबंध ह्या रिकाम्या जागा पूर्ण करा अशा स्वरूपामध्ये निबंध लिहिण्यासाठी येतो की उचित पर्याय निवडून निबंध पूर्ण करा. उचितम पर्यायम चित्वा निबंधम पूरयत. म्हणजे उचित पर्याय निवडून निबंध पूर्ण करा असा आपल्याला प्रश्न येतो. ते आपण या लेखन कौशल्यामध्ये पाहणार आहोत. पहिला निबंध आहे आपला श्री गणेशः. ते आपण पाहूया. निबंध अनुवाद. उचितम पर्यायम चित्वा निबंधम पूरयत. पहिल्या याच्यामध्ये बघूया आपण. श्री गणेशः डॅश डॅश देवता विद्याया देवता. श्री गणेशः बुद्धिं डॅश डॅश यच्छति. श्री गणेशस्य डॅश डॅश शंकरः पिता शंकरः. कार्तिकेयः अस्य भ्राता डॅश डॅश अस्ति भ्राता अस्ति. डॅश डॅश मोदकः रोचन्ते. श्री गणेशाय मोदकाः रोचन्ते. डॅश डॅश नमः. श्री गणेशाय नमः. अशा पद्धतीनं आपल्याला निबंध पूर्ण करायचे आहेत. श्री गणेश आणखीन एक वेळेस डबल सांगतो. श्री गणेशः डॅश डॅश देवता विद्याया देवता. श्री गणेशः बुद्धिं डॅश डॅश यच्छति. श्री गणेशस्य डॅश डॅश शंकरः पिता शंकरः. कार्तिकेयः अस्य भ्राता डॅश डॅश अस्ति. डॅश डॅश मोदकः रोचन्ते. श्री गणेशाय मोदकाः रोचन्ते. डॅश डॅश नमः. श्री गणेशाय नमः. त्यानंतर आपण दुसरा निबंध पाहणार आहोत. मम शाला माझी शाळा. सरस्वती विद्याया इति डॅश डॅश शाला मम शाला. अहम अष्टमी कक्षायां डॅश डॅश पठामि. मम शाला डॅश डॅश अस्ति नगरे अस्ति. मम शालायां बहूनि पुस्तकानि विद्यन्ते. पुस्तकानि विद्यन्ते. सर्वे डॅश डॅश अध्ययनप्रियाः सन्ति. सर्वे छात्राः अध्ययनप्रियाः सन्ति. डॅश डॅश पाठशाला अतीव रोचते. मह्यं पाठशाला अतीव रोचते. आणखीन एक वेळेस सांगतो. सरस्वती विद्यायाः इति डॅश डॅश शाला मम शाला. अहम अष्टमी कक्षायां डॅश डॅश पठामि. मम शाला डॅश डॅश अस्ति नगरे अस्ति. मम शालायां बहूनि पुस्तकानि डॅश डॅश विद्यन्ते. सर्वे डॅश डॅश अध्ययनप्रियाः सन्ति.
छात्राः अध्ययनप्रियाः सन्ति डैश डैश पाठशाला अतीव रोचते मह्यं पाठशाला अतीव रोचते. यापुढे आपण दुसरा निबंध पाहूया. मयूरः. मयूरः मोर. मयूरः वर्षाकाले डैश डैश नृत्यति तस्य नृत्यम् अतीव डैश डैश वर्तते रमणीयं जलपूर्णं मेघं डैश डैश दृष्ट्वा सः नृत्यति आकाशे दृष्ट्वा सः नृत्यति. सः शारदादेव्याः वाहनं डैश डैश अस्ति. सः भारतस्य डैश डैश खगः इति प्रसिद्धः राष्ट्रीय खगः इति प्रसिद्धः. आणखीन एक वेळेस सांगतो. मयूरः वर्षाकाले डैश डैश नृत्यति तस्य नृत्यम् अतीव रमणीयं वर्तते जलपूर्णं मेघं डैश डैश दृष्ट्वा सः नृत्यति आकाशे दृष्ट्वा सः नृत्यति. सः शारदादेव्याः वाहनं डैश डैश अस्ति. सः भारतस्य डैश डैश खगः इति प्रसिद्धः राष्ट्रीय खगः इति प्रसिद्धः. त्यानंतर आहे संस्कृत भाषा. संस्कृत भाषा आपण पाहणार आहोत. संस्कृत भाषा अतीव डैश डैश भाषा प्राचीना डैश डैश भाषा इति तस्य ख्यातिः देवानां भाषा इति तस्य ख्यातिः ऋग्वेदः सामवेदः यजुर्वेदः अथर्ववेदः च संस्कृतभाषायाः डैश डैश एव भूषणानि एव. संस्कृतभाषायां बहूनि सुभाषितानि डैश डैश सन्ति. संस्कृतभाषायाः अभ्यासेन वाणी डैश डैश भवति निर्दोषः भवति. संस्कृतभाषा डैश डैश प्रिया भाषा अस्ति मम प्रिया भाषा अस्ति. आणखीन एक वेळेस सांगतो. संस्कृत भाषा अतीव प्राचीना भाषा देवानां भाषा इति तस्याः ख्यातिः ऋग्वेदः सामवेदः यजुर्वेदः अथर्ववेदः च संस्कृतभाषायाः भूषणानि एव. संस्कृतभाषायां बहूनि सुभाषितानि सन्ति. संस्कृतभाषायाः अभ्यासेन वाणी निर्दोषः भवति. संस्कृतभाषा मम प्रिया भाषा अस्ति. पुढे आहे पुढला निबंध आहे आंबेडकर महोदय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर आधारित हा निबंध बघूया. भीमराव रामजी आंबेडकर महोदय भारतीय संविधानस्य डैश डैश अकरोत् निर्माणम् अकरोत्. महाराष्ट्र राज्ये जातः सः बाल्ये अतीव कष्टम् अनुभवत्. सः विदेशं गत्वा ब्यारिस्टर् इति
उपाधिं डॅश डॅश अलभत. तदनन्तरं सः स्वदेशं प्रत्यागच्छत्. संस्कृतभाषा एव भारतस्य प्रमुखः डॅश डॅश भाषा इति सः अमन्यत. प्राचीना भाषा इति सः अमन्यत. आणखीन एक वेळेस सांगतो. भीमराव रामजी आंबेडकर महोदय भारतीय संविधानस्य निर्माणम् अकरोत्. महाराष्ट्रे जातः सः बाल्ये अतीव कष्टम् अनुभवत्. सः विदेशं गत्वा ब्यारिस्टर् इति उपाधिम् अलभत. तदनन्तरं सः स्वदेशं प्रत्यागच्छत्. संस्कृतभाषा एव भारतस्य प्रमुखा प्राचीना भाषा इति सः अमन्यत.